Yo guys, good day. This is me, your friend Joel Kern. So guys, alam nyo naman guys no, ano ang usong game sa buong gabi. Gini ka-hype ya guys siya no. Yung paddle ni Bla guys. So do table tennis siya. Nga daw badminton man ang pwede mo ma-apply ding badminton nga footings or long tennis. Pag ship mo sang paddle do table tennis, pero wala lang siya galing kagat, ngara lang spin gamay no, depende guro ko nami mo racket. So try nyo man ni guys grabe already si Boss Khaled boss nga nagintra ka pickleball boss Bureng supply boss. yung rason na nga ginagad mo kami Joe. So pickleball is a game nga yun ka bonding. Nasa ka sa bat spiritual or physical kag financial support. Financial struggle nung may gabi muna nga mamon pro boss bisan din ibutang boss agad gagijabot siya no. Pwede sa hubin nun, pwede man sa pinakahubin yung hubin na si Tolimuel pa ba naman guys. Are pa niliwagan taniyo kung paano mag-serve are yung sample serve grabe hindi na tumbulan guys ito pinaka big boss. Boss, anong sekreto para mamayoy mo hampak sa bulan ng? Ma-pray ka kita. Pray kita. Hindi lang pang ministry, pang sports pa. Paldo. Ano boss? Nag-comment mo sa iba na. Trending lit. Commentator ni Ibama guys. So na all couple. Ano ang sports attire sang pickleball boss? Palda boss. Boss, sakot ka no sports attire sa pickle. Palda daw. Si Madam Jewel. Si Jay, ara. Uy! Sayang may buslot. Pero sabi paano maghanap, be? Bebe! Uy! Siya hanot. Boss, paano maghanap, boss? Hanot, be, boss? Ito si Madam Shinley. Click ko doon. Gabi. Pamalbalo, Saan ka inulan, Saan ka ulan na yan? Di ba nang? Correct nang? Si Madam Shinley. Nice. Grabe. Galalapaw sa piyak na pader na. Nice, Madam Dan. Nice din. Back! Nagkanto man sa... Nagkanto na sa CR. Nagkanto sa CR, dem. Kay Iwan ng bula. Grabe. Sa piyak balay. Para naman kayo dimili, no? Hanot, dem. Pang! Dito to. Para kay Shinley. Hanot na yun. Ganda po. Pader niya po na. Bang. Uy.